नमस्कार ओडिशा आपणको स्वागत करुच्ची आमर चैनल जी न्यूज अपडेट को। आज होची डिसेंबर मास 9 तारिख मंगलवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकू जमारू भूलंतु नाही। सारा राज्य रे हाड़भंगा शीत जारी रहिछि। पारद तलमुआ हेतु प्रबल शीतरे थरुची सारा ओडिशा। उपकूलरू उपांत पर्यंत सबुठी शीतर प्रभाव जारी रहिछि। संध्या 7 रु तापमात्रा ह्रास आरंभ होई राति 10 बेलकू कालुआ शीत पड़ी जाउछि। एमितिकी खरा न आसिबा अर्थात सकाळ प्राय 9टा पर्यंत शीत जारी रहिथिबारु सारा राज्य रे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। गत 24 घंटारे राज्यर 10टी सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिबा बेले 15 डिग्री तले 39टी सहररे पारद रेकर्ड होइछि। सेहीपरि दैत्यनगरी रे मध्य तापमात्रा 12 डिग्री तलकू खसिछि। पाणीपाग केन्द्र कहिछि जे गत 24 घंटारे जी उदयगिरी राज्यर सबुठु ठंडा सहर पालटिछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आजि पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आजि पाई मोट 7टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित 29टी जिल्ला रे भीषण शीत एवं गोटिए जिल्ला रे प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आजि पाई केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि। केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो ता सहित राज्यर तापमात्रा केते डिग्री तलकू खसिबो एवं शीत बढ़िबाकू नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटिकू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे वर्तमान जानि नेबा आजि पाई सबु केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत और केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 7टी जिल्ला रे घन कुहुडी पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। उक्त 7टी जिल्ला रे घन कुहुडी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जाइछि। एहा सहित 4टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग दिया जाइछि। एही घन कुहुडी जगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे। जदि आपण एही जिल्ला गुड़िकरे थांती तेबे गाड़ी चलाइबा समय रे अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु। तेबे सेही 7टी जिल्ला गुड़िक हेउची कोरापुट, कंधमाल, खोर्धा, जगतसिंहपुर, अनुगुल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। एहा पर जानिबा आजि पाई जेउ 29टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 29टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला गुड़िकरे प्रबल कुहुडी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 29टी जिल्ला गुड़िक हेउची मालकानगिरी जेउठी तापमात्रा रहिबो 14 डिग्री सेल्सियस। एहा परे कोरापुट रे 10 डिग्री, नवरंगपुर रे 10 डिग्री, रायगड़ा रे 13 डिग्री, गजपति रे 15 डिग्री, गंजाम रे 15 डिग्री, कलाहांडी रे 9 डिग्री, नुआपड़ा रे 13 डिग्री, बलांगीर रो टिटलागढ़ ठारे 13 डिग्री सेल्सियस एवं बलांगीर रे 11 डिग्री। एहा परे कंधमाल रो फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रहिबो बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा परे बौद्ध रे 11 डिग्री, अनुगुल रे सर्वनिम्न तापमात्रा 9 डिग्री रहिबो। सोनपुर रे 10 डिग्री, बरगढ़ रे 13 डिग्री, संबलपुर रे 12 डिग्री, तापरे झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री रहिबो बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो।
ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପୁରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହ କରୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 10ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 39ଟି ସହର ପାରଦ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।